الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى. أما بعد فيا عباد الله، إن الدين الحق الذي ابتعث الله به الرسل والأنبياء وختمهم ببعثة آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم إنما جعله الله حصنا لحرية الإنسان، بل إن الدين الحق هو الحصن الوحيد الذي لا بديل عنه لحماية الحرية من الآفات التي تتهددها. ولكن فما هي الحرية في معناها الواضح البسيط الذي يفهمه كل واحد منا؟ Dieu a fait de la religion qu'il a révélée aux prophètes et aux envoyés, et en particulier au dernier des prophètes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Dieu a fait de la religion, dis-je, le défenseur et le champion attitré de la liberté humaine. Je dirais même, Dieu a fait de la religion le seul et véritable avocat de la liberté, dont la liberté ne peut se dispenser si elle veut se protéger contre les dangers qui la menacent. Mais qu'est-ce que la liberté et comment la définir avec des mots simples? Al-Hurriya, ayyuha al-ikhwa, hiya an يطمئن الإنسان إلى أنه لا سلطان لغير من هو مملوك له عليه. وهذا يعني أن المدخل الذي لا بديل عنه إلى حسن الحرية الحقيقية أن يبدأ الإنسان فيتعرف على هويته، ولسوف يعلم إن هو بحث بجد وصدق، لسوف يعلم أنه مملوك للإله الذي خلقه وصوره في ظلمات الرحم كيف يشاء، أنه مملوك للإله الذي يسر سبيله للخروج إلى فضاء هذا العالم، أنه مملوك للإله الذي قضى بأن يميته عند حلول الأجل المقدر ثم ينشره ويعيده إلى حياة أخرى باقية خالدة في الميقات المعلوم له. إذا علم الإنسان هذه الحقيقة، أي إذا علم الإنسان أنه مملوك لله وحده، علم أنه إذن عبده بالواقع وبالاضطرار، مهما حاول وتصرف، ومهما استغنى أو افتقر، ومهما عز أو تذلل، ومهما ضعف أو اقتدر. يقين الإنسان بعبوديته لله عز وجل ومملوكيته لهذا الواحد القهار سيدفعه إلى أن يدين بالولاء والخضوع له وحده دون سائر الكائنات والمخلوقات الأخرى على اختلافها وتفاوتها في الأهمية. فالإنسان المؤمن بالله الواحد القهار مهما لاحت له مظاهر القوة، ومهما لاحت له مقومات السلطة، ومهما لاحت له بوارق النفع والضرر،
في شأن أناس من أمثاله من البشر لن يقيم لشيء من ذلك وزنا ولن يوليه أي اهتمام أو أهمية، ومن ثم فإن ذلك كله مجتمعا لن يقوى على انتقاص شيء من آفاق حريته، ذلك لأن الفاعليات كلها في يقينه العقلي محصورة في ذات واحدة هو الله عز وجل، وكل ما عداه وكل من عداه من المخلوقات والكائنات مملوك لله ومسير تحت سلطانه وداخل قبضته. Je vous répondrai en disant qu'être libre, puisqu'on posait la question de savoir quelle était la liberté et comment la définir, je vous répondrai en disant qu'être libre, c'est n'être sous la dépendance de personne d'autre que Dieu. Ceci implique que pour être vraiment libre, l'homme doit d'abord savoir ce qu'il en est de sa nature intime. Or, ce qu'il est dans sa nature intime, c'est un être soumis au Dieu qui l'a créé et formé comme il le voulait dans les entrailles de sa mère. C'est Dieu, nous dit le Coran, qui vous forme selon sa volonté dans les matrices. Ce que l'homme est dans son essence, c'est un être dépendant, dépendant du Dieu qui a facilité sa venue au monde et qui le fait vivre minute après minute, seconde après seconde. Ce que l'homme est dans sa substance, c'est un être assujetti, assujetti au Dieu qui a décrété qu'il mourrait dans un délai connu de lui seul, puis qu'il serait ressuscité et retournerait à une autre vie éternelle et perdurable. Ensuite, nous dit le Coran, Dieu fait mourir et inhumer l'homme. Puis lorsqu'il voudra, il le ressuscitera. Une fois que l'homme s'est convaincu de cela au serviteur de Dieu, alors il en conclut que quoi qu'il fasse, et quelle que soit sa situation, qu'il soit riche ou pauvre, fort ou faible, puissant ou impotent, il n'en demeure pas moins sous l'autorité, sous la domination et sous l'empire entière et absolu de Dieu et de lui seul. Et que les créatures de Dieu, quant à elles, n'ont aucune volonté, ni aucun pouvoir, ni aucune emprise sur lui, de sorte qu'elles ne sauraient restreindre en rien, ni en aucune manière, sa liberté. فإن قلت إن هذا من شأنه أن يتمرد صاحب هذه الحرية على الأنظمة والقوانين، ذلك لأن الأنظمة والقوانين من نتائج سلطان أمثاله من البشر على المجتمع الذي يعيش فيه. والجواب أن من حق الإنسان إن علم أن هذه الأنظمة والقوانين إنما سيقت إليه ليتقيد بها بابتداع من الناس مثله عبيد لله أن يتمرد عليها وأن يتبرم بها ما لم تكن له شركة حقيقية في وضعها وفي الاقتناع بها. ومن هنا كان العلاج الذي لا بد منه لتوفير رضا الناس الذين عثروا على حرياتهم من خلال المدخل الذي ذكرته لكم أن تكون الأنظمة والقوانين الحاكمة فيهم هابطة إليهم من عند الله عز وجل لا مقترحة ومن ثم أن تكون بالنسبة لهم أمر واجب من قبل أمثالهم من البشر. وتلك هي الحكمة، تلك هي الحكمة يا عباد الله من أمر الله عز وجل لعباده بأن يعودوا فيما يحتاجون إليه من الأنظمة والقوانين التي ترعى شؤونهم والتي ترعى علاقات ما بينهم، أن يعودوا إلى شرعة الله وحكمه. وتلك هي الحكمة كذلك، تلك هي الحكمة من تحذير الله عز وجل لعباده بأن يستبدلوا بها ما تفرضه القوى الحاكمة أو الفئات المتغلبة من البشر. Mais en ce cas, me direz-vous, si le croyant ne reconnaît que l'autorité de Dieu et non celle des hommes, alors cela veut dire
que le croyant est une sorte de nihiliste, c'est-à-dire un homme qui rejette toute autorité, toute règle, et qu'en ce cas, eh bien, il présente un véritable danger pour la société. Je répondrai en disant que l'idéologie nihiliste qui consiste à refuser toute autorité, toute règle, est rejetée par l'ensemble des musulmans. L'institution de l'autorité politique est reconnue comme nécessaire par l'accord unanime de la communauté musulmane selon le verset du Coran Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum. Ô vous qui avez cru, obéissez à Dieu, obéissez à l'envoyé et à ceux d'entre vous qui détiennent l'autorité. La loi divine ne condamne pas le pouvoir politique et n'interdit pas de l'exercer. Elle n'en condamne que les abus, tyrannie, injustice, corruption, immoralité. En revanche, la loi divine loue la justice, loue l'équité, loue l'observance des droits religieux et la protection de la foi. Toutes ces vertus qui découlent précisément du pouvoir politique. Dieu a dit à ce propos Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Dieu ordonne l'équité, il ordonne la bienfaisance, il ordonne la libéralité entre les proches parents. Il interdit à l'inverse la turpitude, le blâmable, la démesure. Il vous exhorte afin que vous vous souveniez. Autre argument en faveur du pouvoir politique, David et Salomon ont exercé le pouvoir comme personne avant eux, ce qui ne les a pas empêchés d'être des prophètes et de faire partie des plus nobles créatures humaines aux yeux de Dieu. ثم إن التحرر من سلطان الغرائز المهتاجة ومن الأهواء الجانحة ليس أقل أهمية من التحرر من سلطان الآخرين وقيودهم. ألم تسمعوا الأطباء النفسانيين جميعا يقدرون بل يعظمون ويبجلون ما يسمونه قوة الإرادة وينشدونها مطلبا لهم ساميا في أنفسهم وفي أقرانهم؟ وبوسعكم أن تتبينوا هذا عندما تتأملون في حال من استيقظت عقولهم إلى الحق، استيقظت قلوبهم إلى الإيمان من هؤلاء الإخوة الذين شردوا عن الطريق وطردوا عن الباب. تجد أن كثيرا من هؤلاء الإخوة يقع عندئذ في صراع داخلي بين ما يدعو إليه عقله من جانب وبين تعودت عليه أهواؤه وغرائزه من جانب آخر. ولربما كان فيهم من لا يريد أن يكشف لك عن خفايا هذه الحالة التي تنتابه لئلا تتهمه فتنتقصه بضعف الإرادة أو بتسلط الأهواء الجانحة عليه أو بعجزه من التحرر منها. أيا كانت الحال فالمهم أن هذا هو الدليل الذي لا مفر منه على أن هذا الإنسان الذي يقع في مثل هذا الصراع الداخلي قد شخص في نفسه هذه النقيصة وقد أهمه أمرها، ومن ثم فإنه يحاول ألا يكتشفها فيه أحد. المهم يا عباد الله أن تعلموا أن هذا الوضع المزدوج المأساوي هو تماما الذي يجتاح اليوم المجتمعات المعاصرة. إن شعار الحرية يتألق اليوم في المجتمعات المعاصرة كما تتألق الأضواء في ظلمات الليالي الحالكة، غير أن الإنسان المعاصر، أن حياة الإنسان المعاصر أحوج ما تكون إلى التمتع بهذه الحرية وبهذا الشعار. إن ألسنة الناس اليوم تنشد وتظل تنشد نشيد الحرية، ولكن أوضاعهم السلوكية تمضي بهم إلى مزيد من قيود الاستعباد. Et puisque nous parlons de liberté, alors sachons, ô mes frères, que se libérer de l'emprise intérieure des passions est tout aussi important que se libérer de l'emprise extérieure des hommes et de leur pouvoir.
Ne loue-t-on pas aujourd'hui plus que jamais chez l'homme la faculté de se déterminer librement à faire ou à ne pas faire, en pleine connaissance de cause et de réflexion? Citons le cas de ces gens qui, après s'être égarés un certain temps du droit chemin, reviennent à Dieu. Eh bien, beaucoup d'entre eux sont alors douloureusement partagés entre deux sentiments contraires. Ils se trouvent déchirés entre ce que leur dicte leur raison d'un côté et ce que leur suggèrent les passions auxquelles ils s'étaient accoutumés de l'autre. Certains, peut-être, ne veulent pas en parler pour ne pas qu'on les traite d'âmes sans volonté, qui sont incapables de se libérer de leurs mauvais penchants. N'empêche, le fait est là, ces gens luttent pour que leur passion ne fasse point à nouveau d'eux leurs esclaves. Le sage n'a-t-il pas dit « Ne prenez pas ce monde pour maître, il fera de vous ses esclaves » Or, la situation ambivalente et double de ces gens est exactement la même que celle que connaissent les sociétés modernes aujourd'hui. Partout dans ces sociétés, la liberté y est érigée en devise et en emblème, telle une lueur dans les ténèbres. Pourtant, l'homme moderne n'a jamais été autant frustré dans son désir de liberté que dans ces mêmes sociétés. Tout le monde y chante les vertus de la liberté. Pourtant, l'état de dépendance des personnes n'a jamais été aussi fort. نعم أيها الإخوة إن ألسنة الناس اليوم تظل تنشد نشيد الحرية وأنا أسألكم أين هي الحرية في حياة أولئك الذين استعبدتهم المخدرات أين هي الحرية في حياة أولئك الذين استعبدتهم الخمور أين هي الحرية في حياة أولئك الذين استعبدهم الجنس فأفقدتهم نظرة السرور وأبدلتهم بها وجوها صفراء شاحبة تراهم في أنفاق المترو تراهم في محطات القطار يبحثون عن اللاشيء وينتظرون اللاشيء ويقودون حياتهم إلى ما لا يعلمون إلى لا شيء. أين هي الحرية في حياة ذلك العدد الهائل من هؤلاء الناس الذين يعالجون معالجة مستمرة بجرعات محددة من المخدرات أو من المسكنات بإشراف أطباء مختصين حفاظا على القدر الذي لا بد منه من التوازن النفسي والعقلي لرعاية أوضاعهم الاجتماعية. أين هي الحرية في حياة من يقودهم الروتين ينيمهم ويوقظهم ويحركهم إلى المعامل والمصانع والوظائف الروتين ويدفعهم إلى الأسمار والسهرات والحفلات الروتين ومن ثم يقودهم إلى النهاية مسير الروتين. أين هي الحرية في حياة أولئك الناس؟ Je demande en effet, à quelle liberté peuvent prétendre tous ces gens qui, à notre époque, sont dans une relation de dépendance aux drogues? À quelle liberté peuvent aspirer tous ces individus qui sont intoxiqués par l'alcool? Quelle liberté peuvent revendiquer toutes ces personnes qui sont addictes à la débauche? Voyez ces visages si violemment marqués par la drogue, par l'alcool, qu'ils sont livides, qu'ils sont cadavériques. Et dites-moi ensuite, quelle part de liberté il leur reste pour se considérer encore comme des êtres humains? Je demande à quelle liberté peuvent prétendre ces millions de gens qui, dans les sociétés modernes aujourd'hui, se gavent de tranquillisants, d'antidépresseurs, neuroleptiques, anxiolytiques, psycholeptiques si vous voulez, et autres médicaments chimiques pour garder un semblant de vie, calmer leur angoisse, leur peur, leurs humeurs, leur perte d'intérêt et de plaisir, et même leurs pensées de mort. Je demande à quelle liberté peuvent prétendre toutes ces personnes qui, dans nos sociétés modernes aujourd'hui, sont victimes de l'illusion de la vie ordinaire, comme ils disent. Cette vie ordinaire, ils ne savent plus rien, ils ne veulent plus rien, ils croupissent dans leur routine. À quelle liberté peuvent aspirer tous ces individus qui agissent, qui pensent, qui travaillent et vivent de façon presque mécanique, presque irréfléchie? ولا يخدعنك يا أخي ولا يحجبنك عن هذا الواقع المأساوي في تلك المجتمعات المعاصرة واقع حفنة من القادة يمسكون بأزمة الحكم اعتمادا على عتاد من القوة
وعلى كنز من الثروة وعلى ساسة يقودون دفة الحكم، فإن السيطرة هذه الحفنة من الناس لا تعني غياب هذا الوضع المأساوي في تلك المجتمعات، لا تعني أن الحرية الإنسانية الحقيقية هي التي تحكم الآن وهي التي تقود حركة الناس في تلك المجتمعات. تلك هي فلسفة التناقض، تلك هي فلسفة التناقض بين ظاهر أنظمة الحكم الراسخة وبين واقع الناس وبين واقع البنية التحتية لهذه المجتمعات المتقدمة كما يقال. غير أن هذا التعايش الراهن بين هذين النقيضين لن يدوم طويلا، ولن يكتب له من النجاح أكثر من وسطي العمر الذي يتمتع به عادة الجيل الواحد. وحل التناقض هذا، حل التناقض إنما يتمثل في إحدى نتيجتين اثنتين لا ثالثة لهما. الأولى الانتهاء إلى مضيق نفسي واجتماعي يعقبه الانهيار التام الذي لا بد على سائر الأصعدة الحضارية المختلفة. والثانية أن يكثر التجاء الناس إلى الإسلام، التجاء الناس إلى الإسلام، فتتوالد من ذلك وتتكاثر عوامل الاستئناس به والإقبال عليه، إذ يعثر الناس من خلال الإسلام على ذاتياتهم، على هوياتهم، ومن ثم فإنهم يجدون عن طريق الإقبال إلى الدين السبل الحقيقية إلى حرياتهم. Et ne nous laissons pas abuser par le clinquant et le brillant apparent des sociétés modernes. Dès qu'on en gratte un peu le vernis, on découvre l'envers du décor, fait d'asservissement, de chaînes et de pleurs, en particulier pour les plus faibles d'entre nous. Certains pourront dire cet asservissement n'est que moral et que psychologique. Je dis il s'agit, n'empêche, d'un asservissement. Ces chaînes peuvent être en or doré, alors massif si vous voulez, n'empêche, ce sont des chaînes. Sans doute, toutes ces contradictions du monde moderne peuvent continuer ainsi quelque temps, mais pas indéfiniment, car la situation de crise qu'il subit, ce monde moderne, est parvenue aujourd'hui à un point critique, de sorte qu'une transformation profonde est imminente et qu'un changement d'orientation devra inévitablement se produire à courte échéance. Quoi qu'il en soit, et nous en sommes convaincus, soit le monde de demain sera religieux et garantira à l'homme les vraies libertés auxquelles il aspire, soit il ne sera pas. Et nous citions tout à l'heure la parole du sage: ne prenez pas ce monde pour maître, il fera de vous ses esclaves. Quant à nous, nous conclurons en ajoutant: faites-vous les esclaves de Dieu, il fera de vous des hommes libres et les maîtres du monde de demain. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم، فإنه إذا استولى أسر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم،
وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الخلفاء الراشدين ذوي القدر العلي والفخر الجليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم هذه حالنا ظاهرة بين يديك، وأمرنا لا يخفى عليك. أمرتنا فتركنا، ونهيتنا فارتكبنا، ولا يسعنا إلا عفوك وكرمك، فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا يا رب العالمين. اللهم تولنا وعبادك المسلمين في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام بعين عنايتك وبأتم رعايتك، وأبدل عسرى هذه الأمة يسرا عاجلا غير آجل، وفرج الكرب عن المكروبين، ونفس الهم عن المهمومين، وأحسن خلاص المسجونين، وردنا جميعا إلى دينك ردا جميلا يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا يا أرحم الراحمين جميع صلواتنا وزكواتنا وأعمالنا الخيرية كلها، وكل من يسألني الدعاء فاللهم اجعلني وإياهم من عبادك وعياذك وجوارك وأمانك وحرزك وحزبك وكنفك، من شر كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وحية وسبع وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولسائر المسلمين أجمعين، آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة. Allah